कौन करिया घरे खर्च करिया पई पॉकेट मनी दउना अरे पॉकेट रे मनी सेतबेले आसीबो जेतबेले तू टेक्नोफायर यूट्यूब चैनल वीडियो को फॉलो करिवु माने टेक्नोफायर यूट्यूब चैनल दउची तते मासको 3 ରୁ 10 टका इनकम करिवार फार्मूला कहला विश्वास होनी किसी करिवार नै दर्शक बंधु आपण जिबे तांकर जो फर्स्ट वीडियो आसी से वीडियो रे जाकी क्लिक करिवे गोटे प्रोसेस रहउची गोटे एप्लीकेशन रजिस्टर करिया भाई आपण से एप्लीकेशन को रजिस्टर कला परे आपण को मिलबो 150 ରୁ 200 टंका फ्री जो टंका रे आपण चाहिए आपण बैंक अकाउंट नहीं पारिबे ता सहित आपण मोबाइल रिचार्ज मध्ये करि पारिबे आ प्रति मास रिचार्ज करिवार फार्मूला आउ शेयर मार्केट रे आपण किमती पैसा लगेबे हम बेसी पैसा रिटर्न पाइबे से मध्ये सिकांती तो ऑनलाइन अर्निंग करिया पय सबुट बेस्ट फार्मूला होची टेक्नोफायर यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करंतु तांकर बेल आइकन दबांतु प्रतिटी वीडियो तांकर देखंतु तो देरी करंतु नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि जाके चैनल विजिट करंतु सब्सक्राइब करंतु। प्रिय दर्शक बंधु विक्रम बेताल पार्ट 2 देखिए पूर्व पार्ट 1 को निश्चय देखंतु जोटा कि मजादार ट्विस्ट अछि और पार्ट 1 न देखिले आपण किछि बुझी पारिबेनी तो जाके चैनल भीतर पार्ट 1 देखंतु मजादार वीडियो रहिछि तापर पार्ट 2 देखि एंजॉय करंतु। जय जगन्नाथ शेष से वीडियो देखंतु। सला भाग्य भल ए खुर आ ब्लेड कईची सब सांगर आनी तो किए दाढ़ी काटता कि डबल रोल करता विश्वास करनी गूगल मैप मारिकी भाविले जंगल पलैबी सर्च कली नेशनल हाईवे जगह आइला नेशनल केव माने नेशनल बाघ गुंफा दिन थिला लाट्रिन गला परे मु टिश्यू पेपर मो पछ पछुतली आज सला ताला पत्र भी सर्ट पड़ुची बोलो कि भोक अरे बेताल अंकल भोक लगुची विक्रम मो प्रश्नर ठीक उत्तर देइतिले घरे जाई माँ हाथ रंदा माछ भात खाई थांतु विक्रम तो पाई गोटे दीपावली रो बंपर ऑफर अछि तोते गोटे नुआ कहानी सुनेइबी आउ जदि तो दर्शक माने ता उत्तर देई पारिले तुम घर पर्यंत रास्ता देखई देवी तो जीवन मरण हेबे तो दर्शक मानक उपरे विश्वास होउनी जदि एडवांस रे गोटे फानटे ने बढ़िया तो लगे मोर भी सट अच्छी बेचार अब ये 16.5 दिन ये रही मो देहर स्पर्मा हिमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन सब सट पड़ानी एथर मु तो पिठी बसिकी जब बुलबी मत कहानी कहबू तापर जाई मु सुनिमी तू कहलु मु चलिली गुमसुम राति अधे झुली राजनर कांधे हसुथाए से बेताल कहानी रो आढ़ुआड़ी अंधारटा सारा खेले छका पंजा प्रश्न खेल कहे राजा दिया बेगी मो उत्तर कहे राजा दिया बेगी मो उत्तर नहेले कटी बसिरा विक्रम बेताल विक्रम बेताल विक्रम बेताल विक्रम बेताल विक्रम पिचा फाटी सोनी पातरे ठीक है आर वीडियो रे मोर हितले एथरा तमारा बदला नौतु ससुर आउ कहानी को विक्रम हां गोटे राज्य रे गोटे राजा थिला मते से राजा प्रजा सुनाउनी आर वीडियो सेमती कहलो लोग कहले पिला दिन कथा मने पइला हेले कॉमेडी नाही गोटे कॉमेडी को हो सुन विक्रम गईता मारी गाँ रे टुकुना नामक गोटे टेंट वाला थिला गोटे सेते गोटे किए फोन कला रह रह हेलो गेरुआ कौन है माइक नहीं जाइला हुका पकाउला 11 केबी रे अबे सी कौन है 11 केबी तार ताऊ दांतर काटिदेला सुका हे छाड़ बे जली जाइथियो कौन है 32 टांग दांत सब गली पड़ा मुछा ही पड़ी कौन कर रक बे मुझे जाऊँगी रक
ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ କରିଦେଲେ। ସେପଟେ ବାହାରେ ମାଇକି, ଏଠି ଘରେ ମାଇକି ନା, ବାଡିରେ ଅଛି ପାଇଖିନା, ଜୀବନଟା ହେଇଗଲା ପୁରା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ରେ। କଣ କରିବୁ? ଭାତ ଉତ୍ତରକୁ ଚୁଲିରେ ପଶିଗଲା, କଣ କରିବୁ କହନି? ହେଇ ଦେଖେ 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 ତ ବୋଉ ଏଠି ଭାତ ବସେଇଛି ନା ପୋଡ ପିଠା କରୁଛି ବେ? ଭାତ ଆସିକି ଚୁଲିରେ ପଶିଲାଣି। ପଛେ ମାଇକିନା କରୁଛି, ହାଣି ଦିଅନ୍ତି ପିଟିକି ଗୋଟା ଥରକରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେପଟେ ବାଡିରେ ଜାଳ ଗଦା ହେଇଛି, ପଦିଆ ମାଇକିନା ଆସି ଜାଳ ନେଇଗଲାଣି। ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ ଅଛି? ଗାଈଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଓହ୍ଲେଇ ଗାଈ ସେଠି ବୁଲୁଛି, 4ଟା ଷଣ୍ଢ ତା ଉପରେ ଚଢିଲେଣି। ସେ ଗାଈ ଅବସ୍ଥା ରହିବ? ଚିନ୍ତା କଲ। ଗାଈଟା ଗେମା ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତମେ କାହିଁକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଉ? ଆମେ ପା ସକାଳ ପହରୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗଳାକି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଦିଟାଙ୍କ ଝାଡା ପଳେଇଛ, 23 ଥର ହଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ। କଣ କରିବୁ କନି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଲୁଗାଟାକୁ ଧରିକି ହଗିକି ଠିଆ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆନା ଦେଇଥିଲି ବାଲାଇଟି, ଆନା ଦେଇଥିଲି ଲିଚୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଜଳିବେ ବାଲାଇଟି ଲିଚୁ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯାହା ଡାକେ ବୋଉକୁ। ହେ ଆଇଲା 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 କାମା ଆଇଲା ଲିଚୁ ବୋଉ, ତମେ ଏଠି ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ଛୁଆ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମୁଁ ଟିକେ ଅସଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି ତ। ତମେ ସେ ଚୁଙ୍ଗାଟା ଦେଲ। ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। କାଇଁ ଚୁଡ଼ି ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ବାବୁ ସିରିଏଲରେ ରାଧିକା ଗେରସ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମରିଗଲା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ମରିଗଲା, ଚୁଡ଼ି ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ଚୁପ୍। ମାଇ କିନା ସିରିଏଲ ଟୋକା ମରିଗଲା, ତୁ ଚୁଡ଼ି ପିଟି ଦବୁ? ତାଙ୍କ ବୁଢା ମରିଗଲା ତ ତୁ ଶାଢୀ ଖୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ? ଏକା ପାରେ ଦିଅନ୍ତି, ମାରିକି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶଳା ମୁଁ ଖଟି ଖଟିକି ମୋ ପଛରୁ ଦରୁଆ ବାହାରିଗଲାଣି। କଥା କହିବୁ? ଶଳା ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର। ଶଳା ମୁଁ ପରଦିନ ଜେନେରେଟର ବୁଲଉଥିଲି, ଲୁଙ୍ଗିଟା ଜେନେରେଟର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଶଳା ମୁଁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଜେନେରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମାଇକି ବଜଉଛି। ମାଇକି ନା, ମାଇକିରେ କାମୁଡି ଗୋଟେ ବେପାର ଚଲେଇଛି। ଭୀମ ଭଳିଆ ପିଟିକି ମାରିଦେ। ମାଇକି ନା। ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ଚଢିମଡି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ପହରଦିନ ଯୋଉ ତଟି ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲି, ସେମିତି ଚଢିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ନା ନା ଥାଉ। ଇଏ କଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛ? ତମେ ଟିକେ ନିଜେ କୁହ, ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପ ଘର ଛାଡିକି ଆସି କେତେ କାମ କରୁଛି? ଏ 2ଟା ପିଲାଙ୍କର ପଛ ଦଉଛି ଦେଲି, ସେପଟରେ ଭାତ ଉତରି ଗଲାଣି। ତମେ ପା ନାଲି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାତକୁ ଗରମ କରିକି ପୋଡି ଦେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ମୋ କାମ କେତେ କଷ୍ଟ କହିଲ? କେତେ କଷ୍ଟ? ଗୋଟେ ବାପ ଘର ଛାଡିକି ଆସି 5 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ସେପଟେ ଆଣ୍ଟି ଏଟା ହଲ ହଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଟାକୁ ସିଧା କରିକି ମୁଁ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି। କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ଇମୋସନ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା। ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗା ଲଗେଇ ଦେଇଛ, ଚୁଙ୍ଗା। ତା ବୋଲି ଏଇଠି ମାରିଥାନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାରିଥିଲେ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବ? ସେଦିନ ଭଳିଆ ଚଢିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ନା ଥାଉ, ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କାମ ବଡ, ଦେଖ ମୁଁ କେତେ କାମ କରୁଛି। ତମେ ଆସି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଓ ଲୁଗା କାଚି ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଫେର ଗୋଟେ ପାହାର ଦେବି, କହିଲା କାମ ବଡ। ଘରେ କି କାମ କରୁଛୁ? ଏଇ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦଉ, ସେଟା ଗୋଟେ କାମ? ଡାଲି କରୁଛୁ, ଭାତ କରୁଛୁ, ତରକାରୀ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ? ଥରେ ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଡାଇନମା ଭିତରେ ଥରେ ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ପଶିଗଲା, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣି। ଥରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଖିଲ? ଥରେ 11 କେବିର ହୁକ ପକାଇଲୁ, ପଛପଟରୁ ଯଦି ଧୂଆଁ ନ ବାହାରିଯିବ ତୁ ମତେ କହିବୁ? ତମେ ଆଗ ପଛ ପାଞ୍ଚିକି ଦେଖେଇଲ, ଯୋଉ ବଡ ବଡ କେଟି ବାହାରିଛି ପଛ ପାଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛ? ତମେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛ, ହାୱା ଭସ୍ ଭସ୍ କି ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି, ତା ଭିତରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଛି, ତା ଭିତରେ ସାୟା ପିନ୍ଧିଛି। ଭିତରଟା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଘାଟି ନା ଭାଟି? ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ମୋ ଜିନିଷ ଗୁଡା ରଖିବ, ମୋ ଗୀତ ଚିପି ଅଲଗା ରଖିବ, ସେ ଚିପି ଗୁଡା ଅଲଗା ରଖିବ, ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟା ଦେଇଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 21 ଚାଲିଛି, ଶନିମେଳା ଚାଲିଛି, ମତେ କହିଲେ ଭଜନ ଲଗା, ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। ମାରିକି ସହ ମୋ ଏଇ ପଟାରେ ଗୋଟେ ଖେଚି ଦେଲେ, ଗୋଇଠା ମାରି ଖିଲ ବାଡେଇ ଦେଲେ। ଠିକ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ପହରଦିନ କୋନ ଆସିଥିଲା, ମୋ ସହିତ ବସିକି ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଗୁଡା ତମେ ସବୁ ତମେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି, ଖାଲି ଗୋଡ ପକେଇଛ, କିଛି ପକେଇନି। ହଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାମାନେ ତମେ କହିବ ତମ କାମ ବଡ? 11 କେବି ଉପରେ ଚଢି ହୁକ ପକେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛ? ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ଗେରସ୍ତ ନଥିଲେ ଘରେ ଟୋକା ପୁରେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ହୁକ ପକେଇ କରେଣ୍ଟ ଦବା କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ? ମାଲିକ ମା ଭଉଣୀ କରି ଶୋଧିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଜାଣିଛୁ? ଓଡିଶାରୁ ଯେବେ ଟିଭି ଆସେ ଆମ ପିଚା ପଡେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛ? ଠିକ ଅଛି, କାଲି ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ରେଡି ହେଇଯିବୁ, ମାଇକି ଧରିକି ଯିବୁ, ବଜେଇବୁ, ଗୀତ ବସା। ଆମେ ବି ରେଡି ହେଇଯିବୁ ଆଙ୍କ ପଛ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଏ ତୁ ଆବେ, ତୋ ପଛ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଇଏ କଣ କରିବ, ଚାଲ। କି ଗୋଟେ ଦେଖ ମାଇକି ନା।
ले 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 ती 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 तेरी ती ती माइकी सोयेची मोधन माइकी माइकी रागिल कि मु कौन दिन रे कहूଥିଲି कि ये आमे टिके एटी गेरस्त पुणिया देखी होनी चुपचाप से कांथ को मुंह करी सुओ बहुत पार्टी लावते तथापि मु किछि कहबिनी काली सकाळ मु देखै देबी ए माइकी ना को काम किछि मर्त होचंती असली मर्त टिकी की रागो चल तू तो जानिଛୁ विक्रम भगवान होचंती मायाधर सेदिन भगवान गोटे माया रचिले आलो ये साड़ी साया ब्लाउज मत राति किए पिंधला हे भगवान कौन एमती मो छुट्टी कौन एमती गजरी गलानी तथापि मु बहुत सेक्सी देखाऊँ हेले पुड़ियाटा छाड़ा पड़ो आ बासन फासन माजिया पड़ो आलो तू कौन ये बेसरे देखुन केमी सब चुटी गुड़ा सब गजरी फुरफुर उड़ूची मोर कौन कला कर्कट शरीर पड़गलानी केते स्वीट एंड सेक्सी गर्ल थी देखो दी चार पार्ट मोर सर्ट देखलानी व्यस्त मैंने से पार्ट गुड़ा सब मो पाक पलि मोर एक्सट्रा हो सब पार्ट कौन करी कहल हेलो ठीक है एबे तू देखे साड़ी पिंधिले केते कष्ट छाया पिंधिले केते कष्ट ब्लाउज पिंधिले केते कष्ट हाँ पा बहुत गरम हो गोटे टेबुल फैन लगे देला भितर मला एटा को मो सारू बिलो ना कोन आ भितर मुरकुटे मुरकुटे गंध काई सिमिति कथा मो वॉइस तो भी किमिति हे मो कथा कहि पन ठीक है एबे तू माइकिना को काम करके देखे ठीक अछि मु भी मो काम करके देखै देबी मु भी घरनी नंबर 1 होला मु भी नंबर 1 माइकी वाला है कि देखै देबी कोन ए छुआ को पछ दोया कथा तो पछ दो तो हाथ जिंति न चुड़ी जिवो देखिबू कोन मो छुआ को पछरे कंटा बाडा हिच ना कोन हाथ न चुड़ी जन्म करथिलु किमिति बाहरती देखिबू काई सिमिति कथा करता करतो काई सिमिति कथा करता करतो हालो 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 कोन मु स्त्री थिली मो ऊपर चढ़ुथुलु एबे कोन तू स्त्री देखिबू तो कोन किया चल ओला 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 सब जिन नहीं आ कोन हिलो बोलू रे नियो नियो कोन चलती एडी हां अबे मु मालिक ना तू मालिक भाई मालिक मत एडा देखो ना मालिक हाँ लगा 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 तार भीड़ हुक पका हुक आउ कौन रहा दे अरे जो माई गई हाँ राति रे कोसेडी हाँ बा ये फोन तो सोर शब्द नहीं अरे जेल्टोटा स्टार्ट हबो तुम हिने कनेक्शन दले ये नि चुंगा लेके जाओ ना बाबा आमे महाराष्ट्र रो आलु तुम नि ओइटा को जनरेटर लगो हाँ 400 मशीन टा पका 400 मशीन मु पुणी जेल्टर पकेमी से कहला अंडिया काम केते कष्ट जिमी घिर घिर जेल्टर बुले देमी लक्षे टंकार कल लक्ष टका धरी घर जीवी
ବୁଲୁ ପାଣି ପାଣି କି ଆଣ ରେ କାଇଁ ଭାଇ ପାଣି ପାଣି ହଉଛ କହୁନି ପାଣି 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 ପିଇବା ବସ ଆଉ ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ଆଲକୋହଲ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜେନେରେଟରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନ କାଇଁ ସେ ବାଳକୁ ମାଲିକ ହେଇଛ ଯୋଉ ଲାଇନ ଅଛି ହୁକ ପକ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ହୁକ ପକ ଶୀଘ୍ର ନା ମୁଁ ହୁକ ପକେଇମି ପକ ହୁକ ପକେଇବି ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ପଥ ଭାରି କଣ୍ଟକିତ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭକ୍ତ ମୋର ଏ ସଂସାର ଗୀତ ଭାରି କଳୁଷିତ ମାମା ମେଘ ପାଲିଙ୍କିରେ ମୁଁ 14 ପୁରୁଷରେ ଯେତିକି ଗୀତ ନ ଗାଇଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଗାଇ ସାରିଲିଣି ଏ ଛୁଆ ଶୋଉନି ସବୁ ସିରିଏଲ ଡାଇଲଗ କହିବି ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ ଚନ୍ଦନ ଯଦି ଲିସାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲିସାର ଗୀତ ଶୁଣେଇବି ତାପରେ କହିବୁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କର କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଘୋଡ଼ା ଏଇନା ହଉ ଛାଡ ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣ ମାଧବୀ ତୁ ମତେ କଲୁନି କମାନି କମାନି କମା ଶୋଉନୁ ବେ ମାଧବୀ କଣ ରେ ଚାଲ ତୁ ବଇଟା ଖାଇଲେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଖାଇଯା ମତେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଖାଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଏଇ ସେ ଛୁଆ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯାଏ ତା ପଛ ଧୋଇକି ଆସି ଏଇ ଆଇରନ୍ ହେଇକି ଥାଉ ମୋ ବାଳ ଆଇରନ୍ હવે ତୁ ତ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ପିଲାଟେ ହେଲେ ନିଜେ ଧୋଇ ପାରୁନୁ ନା 12-15 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଲାଣି ଆର ମୁଁ ଧୋଇ ଦଉଥିବି ସବୁଦିନ ହେ ଦେଖାବେ ଅତି ଗୋଟେ ଯାବେ ହଁ ମାଗୁଣି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା ହଉ 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 ମାଗୁଣି କଥା ଛାଡ ଭାଇ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଇଲେଣି କିଛି ଗୋଟେ ଭଜନ ଗୀତ ଲଗୁଅ ହଁ ଲଗଉଛି ଏ ତ ଠାକୁର ପୂଜା ଲଗେଇବା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଲଗେଇ ଅରବିନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ भाई एटा कौन गीत बजाउछ मिंटो पागल गेले ना ये तो कोन भाषा कहलन ए काटू मार तो खुएबो चप्पल धर गेले भाई तो बंधु नि कोन किलो भाई लो की गीत बजाउछ आ मते खाइबा को कोन पैसा भी देबे ने किछि ए बाप भगवान केते कष्ट से गाई गोटे नात पकेला मु गोबर भितर पशिगली सेपटे आसिक से दियर मो स्त्री गुण मुझे जानी पार्छ दियर आसिक आखौछन कहउछन चल रील्स करिया सब कथा मु बुझी एते काम हो गला माने सबुतिर हैरान दीटा लुंगी पड़िली गोटे साया पड़ी देली तापर सेठी गोटे साड़ी पड़ी देली आयरन करू करू ये छुआ जे 50 थर अगिक आसिक देखै दउछथि मामा धोई दे किमिति कोन काम करथुला के जानी हेले मु एमिति रोसई करिबी जियो खाउतबो गुण गाउतबो मु हेबी घरणी नंबर 1 सी हबो गहिता नंबर 2 वर्तमान यूट्यूब खेलेबी रोसई शिखबी रोसई करिकी मे फेयर बलिया खोइबी मु तो भाबुची भेंडी जो मुंडी रे भी रोसई करी तांको चटपटा करी खोइ देबी देखिया जला पोड़ा किचन एथरे देखिया कोन रोसई छि कोन छि आगे निया लगे देबो तापर डेई पड़िबो ए बोउलो एटा जला पोड़ा केस लगे देली हाँ कौन कहला आगे निया लगाओ तापर हांडी रे पकाओ ठीक अच्छे हांडी बसैबी तापर निया लगेदेवी जहाँ हम देखा चल लगेदा
लिचो ଭଲ ହେଇଛି ଆଣିଲୁ ଚାଲ ଆଣିଲୁ ଦେ ଦେ ନିଆଁ ନଗା ଚୁଲି ଯା ଉଠୁ ଚିକଣ ଚାକଣ ଦେହଟା ମୋର କାହିଁକି ଝଟି ଗଲାଣି ठीक है ये माइकी चुंगा ये मु जा देखिली तमे कौन सही देखिल ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତମେ ସେ ବି ସେଇଆ ଦେଖିଲ ସତ କହୁଛି ଲିଚୁ ବାପା ଆଉ ତମ ସହିତ ଜମା ବି ଝଗଡା କରିବିନି ये सତରେ माइकी मु भी अब तुम सहित केबे झगड़ा करबिनी ତମେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସିରିଏଲ ରାଣ ଖାଅ दिव्य दृष्टि सीरियल राण ମୋ ଶାଢୀ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କର मु तुम साड़ी छुई शपथ करी कहूची आ केबे झगड़ा करबिनी ଓ ଧନ ଏ ବୋଉ ଏ ବାପା ଆସିଲେ ଟିକେ ପାଞ୍ଚେଇ ଦବ ये मु जाई परबिनी ଯାଅ ଟିକେ तमे जाओ ना ତମେ ଯାଅ ନା काई तमे जाओ ना ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛ ତମେ ଯାଅ ନା पिला को मु एकुटिया जन्म कर तमे जन्म कर ତମେ ଯାଅ ଟିକେ कथा कहयो ଯାଅ ମୋ ସିରିଏଲ ଦେଖି ଯାଅ तमे जीवन ତମେ ଯାଅ ନା तमे जीव ତମେ ଯାଅ काई जीवन काई जीवन କଣ ପାଇଁ ଯିବେ ବିକ୍ରମ ଏ କାହାଣୀରୁ ତୁ କଣ ଶିଖିଲୁ ତମ୍ପା କହିଲେ ଦର୍ଶକ କହିବେ ହଁ ଠିକ କଥା ତାହେଲେ ବିକ୍ରମ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାତି 12ଟାରେ କମେଣ୍ଟ ପଢିବି ଯଦି ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତତେ ତମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେବି ବିକ୍ରମ ହଉ 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 ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି କଣ କଣ ଚାଲିଲୁ ଛଳା 16.5 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ରହିଲିନି ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାରିଦେମି ବିକ୍ରମ ଚାଡ଼ ମତେ କହୁଛ କୋଉ ପଟେ ଦେଖ ଦେଖ ଘରର ରାସ୍ତା ହେଲା ସେଇଟା କଥା କୁହା ସରୁ ଡିଙ୍ଗା ମରା ଗୁରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ 35,000 ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଫସି ଗଲି ରେ ଶଳା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି କେମିତି ପୋଡିଗଲା मला ए निया नगा चुली नगाइथिनी बाड़ी पड़ा मुहटा पड़ीगला आ कोन ଏମିତି ଚୁଲି ଲଗଉଥିଲା ନା मु कोन शिखी सତରେ झियो पिला काम कोनी मो भइस बुझे सତରେ आज्ञा झियो पिला काम बहुत कष्ट झियो पिला काम आमको देखा जाए सहज किंतु बहुत कष्ट ଆଉ ପୁରୁଷ କଣ ନିଆରେ ମୋତିଛନ୍ତି हाँ पुओ पिला काम भी ମୁଣ୍ଡ कष्ट ଟେନସନ ଲୋକ ଆସ୍କା ପଟି ପି ଦଉଛ ଆମେ तो बहुत कष्ट भिडियोटी होती तेणुक आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे किलो पार बाबू कहून हम ना ହବ ନା आउ ताकू डायलॉग दिया ଚାଲ ଯିବା तू कह दे ଚାଲ ଯିବା ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ लाइक करंतु कमेंट करंतु आउ भल कमेंट लिखंतु जने अभद्र से लिखि दिथिले सेन ଆଉ ଲେଖିବେନି ଟୁକୁ ନାଇଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା मतामत जणेबे मिस्टर देवा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे चल चल जो ऑटो पैसा दबु पेमेंट पैसा ऑटो उठिया चल चल